Sve biljke imaju svoje štetnike i oboljenja sa kojima se nerijetko susreću svi vrtlari, a zeleno uvenuće biljaka može uzrokovati znatne štete u proizvodnji. Ovo oboljenje posebno se javlja kod biljaka iz porodice Solanaceae, u koje se ubrajaju paprika, paradajz, krompir i patliđan. Sama pojava bolesti je usporena, pa ju je teško na vrijeme uočiti, a najgora posljedica ovog oboljenja jeste gubljenje uroda. Paprike su, kao i svake sezone, tako i ove, lijepo i kvalitetno napredovale. Njima je inače potrebna veća količina vode te pravovremeno zalijevanje, kao i prihrana. Mi smo više nego zadovoljni sa ovogodišnjom proizvodnjom koja, kao što se i vidi u ovom videu, nije još uvijek gotova. Paprika u našem plasteniku je vrlo zdrava i pri samom kraju sezone. Razlog tome je, između ostalog, pravilno oblikovanje krošnje. Paprika je vođena na 2 glavne grane i redovno je obavljano pinciranje zaperaka. Sve o tome ste mogli vidjeti u našim prethodnim video savjetima. Ukoliko vam se naš rad i savjeti sviđaju, zapratite naš kanal i podržite nas. Podijelite video sa prijateljima na vašim društvenim mrežama. Pravilnom ishranom dobili smo krupne i kvalitetne plodove bez oštećenja poput vršne truleži. O toj pojavi smo dosta pričali ove godine jer je puno proizvođača imalo taj problem. Usvajanje kalcija uslijed visokih temperatura bilo je otežano, pa je dosta plodova imalo vršnu trulež. Sada kada su temperature ugodnije, povrće u našim vrtovima nastavlja sa razvojem. Do kraja vegetacije uraditi ćemo još neke agrotehničke mjere da bi biljke što duže ostale zdrave. A kao što smo rekli na početku, tema današnjeg videa je zeleno uvenuće biljaka, to jest prvenstveno paprika. Od samog početka uzgoja biljaka javljaju se različita gljivična oboljenja. Ova oboljenja često nanose velike štete biljkama i potrebna je naša reakcija. Protiv ove pojave borimo se preventivno prilikom same sadnje biljaka. Vrlo je važna zaštita sredstvima kao i pridržavanje plodoreda, razmaka između biljaka i pravilne prihrane. Biljke koje se pravilno prihranjuju su samim time zdravije i otpornije, pa se same mogu izboriti sa mnogim oboljenjima. Ukoliko u vašem vrtu primijetite biljku kojoj vene lišće po cijeloj visini biljke, najvjerovatnije se radi o bolesti ili je napadnuta u zoni korijena. I u jednom i u drugom slučaju potrebno je iščupati biljku i provjeriti o čemu se radi. U ovakvoj situaciji nikad vam ne treba biti žao ukloniti bolesnu sadnicu jer ćete tako spriječiti širenje oboljenja na druge zdrave biljke. Ukoliko na korijenu ne vidimo neka fizička oštećenja, možemo zaključiti da se ne radi o insektima niti glodavcima, već je najvjerovatnije riječ o bolesti. Korijen biljke služi za usvajanje hranjiva i vode iz zemlje, pa ako je oštećen, biljka će venuti. Gljivična oboljenja najčešće napadaju korijen biljke, ali često i samu stabljiku, pa i plodove. Ako se sjetimo polijeganja rasada gdje se na stotine malih biljaka posušilo zbog gljivičnog oboljenja u dijelu biljke iznad korijena. Općenito protiv gljivičnih oboljenja borimo se hemijskim i biološkim sredstvima. Preparati na bazi sode bikarbone mogu se koristiti za sprječavanje pojave gljivica.
Ako djelovanje bioloških preparata nije efikasno, tada se mogu koristiti hemijski preparati. Za borbu protiv gljivičnih oboljenja u području korijena i za vrijeme pripreme rasada koristi se neki od preparata na bazi propamokarb hidrohlorida. Za ovu namjenu može se koristiti neki od preparata poput Proplant, Balb ili Previkur. Na 10 litara vode dodaje se 2,5 ml preparata. Nakon miješanja u vodi, biljke se zalijevaju sa tim rastvorom. Preparat sa vodom prodire do korijena biljke gdje uništava gljivice i samim tim oboljenje bi trebalo nestati. Primjenom fungicida zaustaviti ćemo razvoj gljivica samo dok traje dejstvo aktivne materije. Nakon toga ono će se nastaviti. To otežava s provođenjem mjera suzbijanja hemijskim sredstvima u toku vegetacije, pa se posebna pažnja ipak treba posvetiti preventivnoj zaštiti biljaka. Veoma je značajan i plodored biljaka kao preventivna mjera, ukoliko ste u mogućnosti naravno, kao i odabir otpornijih sorti biljaka. A na samom kraju sezone u zaštićenom prostoru potrebno je odraditi i dezinfekciju zemljišta. Paraziti se u prirodi šire vjetrom, vodom, ostacima biljaka i zaraženim sjemenom, a uvjet su i razni uslovi kako vremenski, tako i tekstura zemljišta. Češće se javljaju na zemljištu gdje su više godina uzastopno uzgajane biljke iz iste vrste. Postepeno uvenuće i sušenje pojedinih biljaka ukazuje na prisustvo ove bolesti. Lišće omekšava i visi na svojim peteljkama, ali i dalje zadržava zelenu boju. Kada se iščupa biljka i na korijenu napravi uzdužni presjek, zapaža se smeđa boja u sprovodnim sudovima kao posljedica ove bolesti. Bolest se održava i živi u zemljištu i u kontaktu sa korijenom biljke ulazi u tkivo. Kada uđe u biljku, gljivica prodire sve do sprovodnih sudova gdje se nastavlja razvijati. Gljivica mehanički zapušava sprovodne sudove te izaziva uvenuće biljke. U tkivu zaraženih biljaka gljivica razvija organe koji ponovno dospijevaju u zemljište putem zaoravanja biljnih ostataka. Prije svega moramo poduzeti određene mjere kako bi izbjegli pojavu ovog oboljenja. Treba koristiti zdrav rasad, prilikom sadnje koristiti pomenute fungicide kako bi biljka u samom startu bila zaštićena. Pri prvoj pojavi simptoma uvenuća treba uklanjati zaražene biljke sa parcele, te poštovati bar 5-godišnji plodored. U slučaju da je parcela zaražena vertisilijumom, treba gajiti kulture koje nisu domaćini ove gljivice, poput žitarica, kukuruza, soje, graha, boranije, kupusa i graška. Na taj način u narednoj sezoni, kada bude vrijeme sadnje na određenom dijelu vrta, biljke više neće biti izložene zarazi. U borbi protiv ove bolesti moramo poštovati preventivne mjere, jer one daju najpouzdanije rezultate. Drugim riječima, ne smijemo dozvoliti da se ona razvije i proširi na parceli. Hemijske mjere poput potapanja korijena rasada kao i njegovo zalijevanje je samo dopuna preventivnim mjerama, kao što su dezinfekcija zemljišta nakon svake vegetacijske sezone, kao i sadnja kvalitetnih i zdravih presadnica. Sve o uzgoju biljaka, pravilnom održavanju i prihrani imate već na našem kanalu, pa je to vrlo koristan način borbe protiv mnogih oboljenja ili najezde različitih nametnika. Jer zdrave i uhranjene biljke su u svakom slučaju otpornije i manje osjetljive na različite pojave, kao i na vremenske nepogode poput dugotrajnih kiša ili visokih temperatura.
Za kraj vas pozivam da zapratite naš kanal i podržite naš rad, a do sljedećeg gledanja šaljemo vam lijep pozdrav.